kali ini aku bakal bikin dance tutorial. Dan ini adalah dance tutorial pertama di tahun 2023. Kali ini aku bakalan bagiin dance tutorial dari Newjeans, Ditto. Langsung aja, kalau hey. Untuk masa awal itu bebas mau kayak gimana, kayak 1, 2, 3, 4 kayak baru bangun gitu, 5, 6, 1, habis itu 7 and 8 itu nyendernya di mana aja boleh nyender kayak gini, boleh nyender kayak gini, boleh nyender kayak gini atau kayak gini, bebas. Kalau kalian lagi ngedance covernya sendirian, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Diulang, maju, tutup. 1, 2, 3, 4. Tangannya di bawah kepala. 1, 2, 3, 4 ke belakang. Tadi kan sini awalnya. Terus yang kedua sini. Itu baru bawa naik ke atas. Tadi kan di sini. Terus bawa naik ke atas. 1, 2, 3. Baru hop, 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 hop. Kita coba ulang dari awal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Dari sini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1. Dari ujung kakinya ini bareng sama gelengan kepala, jadi kayak gini. Hop, hop, balik, hop, hop. Ulang dari 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1. Dari sini baru hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Ready? Hop. 1, kiri kanan. Ulang. Hop. 1, kiri kanan ke bawah. So, kiri kanan lagi ke samping kiri tangannya. Kiri kanan lagi ke samping kanan tangannya. Oke? Coba ulang dari hop, 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 hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, tutup, 7 and 8. Oke, ulang dari hop. 1, stop. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Hop. 1, 2, tutup. 3, 4, tutup. 5, 6,
kiri, tumit ke kanan, tutup, tumit ke kiri, tutup, tumit ke kanan, tutup, tumit ke kiri, tutup 4 kali. Jalan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tutup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1. Kaki kanannya di depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4. Maaf banget tadi mati tiba-tiba karena memorinya full. Diulang. Tadi kan dari gini ya, hap. Itu nggak loncat, tapi cuman tumitnya yang aja diangkat, sama bahunya dimundur, hap, tapi agak naik dikit, hap, sampai loncat, hap, oke? Jadi dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Ini baru ke bagian dance challenge-nya atau ke bagian rap-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1 and 2, 3 and 4, 3 and 4, 3 and 4, 5, 6, 7, hop and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Kecepatan. Lagi kita coba ulang dari sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4. Mundur. Pegang raknya. 1, putar hak. 2 and 3, 4, 5, 6,
7 and 8. Hop, hop. Kakinya hop, hop. Masuk, keluar. Masuk, keluar. Oke? Ulang dari hop. 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8. 1 and 2, 3, 4, 5, 6. 1 and 2, 3 and 4. 1 and 2, 3 and 4. 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 10. Kalau yang itu 4 kali. 1, 2, 3, 4. Bisa 3 kali. 1, 2, 3, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. 1, 2, 3, 2 minute. 4, 5, 6, 7, 8 and 2 minute lagi. Oke. Dan dari sini baru 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Diulang dari 1, 2. Kakinya tuh cuma gini aja. Yang dipakai tumpuan itu jari-jarinya, tumitnya diangkat, bawa ke belakang. Depan belakang, depan belakang. Tangannya ke samping, ke depan, ke samping, ke depan. Sama yang ini juga ke samping, ke depan, ke samping, ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2 and hop. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Up. Oke, coba ulang dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Itu dah bagian refnya. Sekarang bagian akhir refnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8 and cut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4 clap. 1, 2, 3, 4 clap and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2. Udah selesai. Coba ulang lagi dari sini. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 and 8 and 1, 2, 3 and 4, 5, 6, 7, 8 and 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 1. Selesai. Oke. Sekian dulu video tutorial dari aku. Semoga video ini membantu. See you next video.